ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना, अरदास और बाबा के श्री चरणों में अपना अपना मस्तक रखते हुए बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। साईनाथ की असीम कृपा से मिलता है हमें हर रोज़ एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नई उम्मीद। हम मन में जब सपने देखते हैं या फिर सपने जगाते हैं तो हमें एक विश्वास भी होता है कि हम इन्हें पूरा करने में सक्षम होंगे। एक विश्वास अपनी मेहनत पर होता है और दूसरा विश्वास अपने भगवान की कृपा पर होता है, जो कि हमें मालूम है मेहनत करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। और जब हमारी मेहनत अच्छी होगी तो हमारे भगवान उस मेहनत को फल ज़रूर देंगे, क्योंकि सब्र का फल कहते हैं मीठा होता है। और सब्र का फल मीठा ही नहीं, बहुत बड़ा भी होता है। जी हाँ, सब्र करने वाले की झोली कभी खाली नहीं होती। उसे भले थोड़ा थोड़ा मिले, लेकिन मिलता जाता है। आप सोचिए, हम कहते हैं कि हमें प्रभु भर के झोली दे दें एक बार में, पर मैं कहती हूँ कि वो अच्छी झोली है जो प्रभु धीरे धीरे भरते हैं, क्योंकि वो झोली कभी खाली नहीं होती। और एकदम से भर दी जाए तो वो धीरे धीरे खाली हो जाएगी, क्योंकि दोबारा नहीं भर रहा ना उसको कोई। आप सोचिए, एक ही बार आपने कोई चीज़ कर ली तो वो दोबारा आप नहीं करोगे, वो भरी हुई है। वो धीरे धीरे आप उसको खाली करोगे। लेकिन जो धीरे धीरे भर रही है उसे आप यूज़ भी धीरे धीरे करोगे, वो भरती भी धीरे धीरे जाएगी। उसके ख़त्म होने की कोई कोई डर नहीं है। तो धीरे धीरे का कार्य हमेशा अच्छा होता है। इसीलिए भगवान ने सबूरी का मंत्र ज़रूर दिया, क्योंकि भगवान कुछ यूं ही नहीं करते, जो कुछ करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। और बहुत बहुत कुछ होता है उनके किए में हमारे भले के लिए। बस हमें उनके जो वो हमारे लिए करते हैं उस पर विश्वास रखना चाहिए और समय का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि सही समय आने पर ही लीला समझ में आती है। यदि सही समय ना हो और जल्दबाजी में हो तो आपको लीला समझ में नहीं आएगी। अब जैसे कि मान लो हम कोई लीला सुनते हैं और उस लीला को बहुत फास्ट सुनेंगे तो हमें समझ में कम आएगी, और जब उसको धैर्यता से सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आती है कि ऐसी लीला इसलिए हुई थी, इस लीला की शिक्षा ये है, बाबा ने हमें ये इस वजह से समझाया। तो इसलिए धीरज रखना अत्यंत आवश्यक है। तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे प्रभु श्री साईं, बाबा आप हमें सबूरी इतनी ज़्यादा दे दो कि हमें जल्दबाजी का कोई कार्य अच्छा ना लगे। हम जो भी कार्य करें वो सब्र रख कर करें, और हम जिस कार्य को सब्र रख कर करें उसमें संतुष्ट भी रहें। हमें कभी भी ऐसा ना हो कि इतना कम है, ये कम। हम हमेशा एक ही बात कहें कि मैं समृद्ध हूँ, मैं संपन्न हूँ। मुझे मेरे साईं ने संपन्न कर दिया है, मुझे मेरे साईं ने समृद्ध कर दिया है, मुझे मेरे साईं ने प्रसन्न कर दिया है। मेरे पास किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है। मैं जो चाहती थी, जो मांगा था, मुझे वो सब कुछ दे दिया मेरे बाबा ने। मेरे बाबा की कृपा से मेरी झोली इतनी खुशियों से भरी हुई है कि मैं इसको लोगों में बांटूं भी तब और भरती है। ये जो मेरी खुशी की झोली है ना, ये मेरे साईं इतनी भर देते हैं कि मैं बांट कर आती हूँ वो फिर भर जाती है, मैं फिर बांटती हूँ वो फिर भर जाती है। और मेरे बाबा कहते तू बांट, तू जितना हो सके बांट, तुझे मैं जो दे रहा हूँ तो उसको और ज़्यादा बांट, क्योंकि जितना तू बांटेगी वो उतना ही बढ़ेगा। मेरे साईं ने बोला है ये, और मेरे साईं के वचन कभी असत्य नहीं होते। अगर मेरे बाबा ने कहा है बांटो बढ़ेगा तो बांटो बढ़ेगा। विश्वास रखिए और कृपा पाते रहिए। और आइए अब बाबा की कृपा के साथ साथ बाबा की कृपा का एहसास भी करते हैं, और हम सब मिलकर बाबा की लीला सुनते हैं, जो कि बहुत अद्भुत और बहुत प्यारी है। आइए मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं, क्योंकि आज की लीला थोड़ी सी बड़ी है। ओम साई राम। हेलो अनु, साईं राम। क्या हाल है? आप कैसे हो? रोज की आपकी साईं दीदार चैनल में मोटिवेशनल वीडियोस और आपके जो पॉजिटिव व्यूज़ होते हैं वो सुन सुन के इतने पक्के हो गए हैं ना कि हमारा साईं सद्गुरु हमारे साथ है। हमें फिर डरने की क्या बात है।
انو میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسی ایسی لیلا بابا کرتے ہیں نا کہ وہ تو کمال ہی ہے، مطلب بلیو نہیں کر سکتے آپ کہ کیا لیلا کری انہوں نے۔ ابھی میرا ایک گولڈ لون چل رہا تھا، تو اس میں ایک قسط، لاسٹ قسط جانی تھی تو وہ بریک ہو گئی، مطلب 14 کو جانی تھی تو 16 ڈیٹ ہو گئی اور قسط نہیں جا پائی۔ تو بینک سے فون آتا ہے کہ میم یہ آپ کی لاسٹ قسط ہے، اسے کلوز کرنا ہے تو آپ کلوز کرا لو، نہیں تو این پی ہو جائے گا۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے جو لاسٹ قسط ہے وہ ایم پی اے کیسے ہو جائے گا؟ ان سے ٹائم لے لو یا زیادہ انٹرسٹ ہوگا تو وہ مطلب دے دیں گے اور ہمارا لون ختم ہو جائے گا۔ بینک میں گئے ہسبینڈ میرے، اس دن میرے دانت میں درد تھا، میں ہاسپٹل میں تھی، دانت نکلوانے گئی تھی، وہاں پہ بھی لیلا ہوئی، یہاں پہ بھی ہوئی۔ تو پہلے میں یہی والی کلیئر کر رہی ہوں جو میں بتا رہی ہوں۔ تو میرے ہسبینڈ وہاں گئے، مینیجر سے ملے، مینیجر کو بولا کہ ایسے ایسے ہمیں فون آیا بینک سے کہ بھائی ایک انسٹالمنٹ رہنے کی وجہ سے لون تمہارا اکاؤنٹ ایم پی ہو جائے گا، این پی ہو جائے گا، نہیں تو آپ اس کو آ کے جمع کرو۔ بولے نہیں نہیں سر ایسے نہیں ہو سکتا، وہ تو ریکارڈڈ کالس ہوتی ہیں جن کی نہیں آتی ہے نا، قسط باؤنس ہونے کا ڈر رہتا ہے تو ان کو کال جاتی ہے، آپ کے 2 دن اوپر ہو گئے تھے تو اس لیے گئی ہے، وہ آٹومیٹک ہوتا ہے۔ چلو تھوڑا من میں شانتی آئی۔ پھر میرے ہسبینڈ نے بولا بینک مینیجر کو، سر ابھی تو ہو نہیں پائے گا کیونکہ میرا نا ابھی تھوڑا ہاتھ ٹائٹ چل رہا ہے، تو ایک لاسٹ قسط ہے آپ کو، وہ تو میں بعد میں پے کر دوں گا یا جو اس کا چارج ہوگا وہ بھی پے کر دوں گا۔ تو بینک مینیجر نے بولا کہ نہیں نہیں آپ اتنے پرانے کلائنٹ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کرتا ہوں کہ جو آپ کی لاسٹ ای ایم آئی ہے وہ میں بھر دیتا ہوں اور اس لون کو کلوز کر دیتا ہوں۔ آپ مانو گے نہیں، جب میرے ہسبینڈ کا فون آیا کہ بینک مینیجر انہیں ایسے بول رہا ہے کہ لاسٹ ای ایم آئی میں بھر دیتا ہوں اور اسے کلوز کر دیتا ہوں جس سے آپ کا سبل نہ خراب ہو، اور اگر آپ اسے ایکسٹینڈ کرانا چاہتے ہو تو وہ بھی کر دوں گا کیونکہ ویلیو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد میرے ہسبینڈ تھوڑی دیر تک ایک دم شانت بیٹھ گئے، بولے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، بینک مینیجر خود سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں۔ انو دیدی، جہاں دلی جیسے شہر میں ایک چھوٹی سی ای ایم آئی کے لیے بینک والے پریشان کرتے ہیں، ہراسمنٹ کال آتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، بٹ یہ ہمارا گورنمنٹ بینک ہے، بینک آف مہاراشٹرا۔ تو اتنا پولائٹلی انہوں نے ان سے بات کی میرے ہسبینڈ سے، ان کا ایک انسٹالمنٹ رہ رہی تھی اس کو پے بھی کرا، اس کے بعد اس کو کلوزر بھی کرا اور کلوزر کا کوئی چارج نہیں لگا۔ اس کے بعد 1 گھنٹے بعد ان کو نیو لون بھی جنریٹ کر دیا کہ آپ بینک سے جڑے رہو گے، آپ کا سول بھی اچھا ہوتا جائے گا اور کوئی دقت نہیں آئے گی۔ انو دیدی، میں نے سائیں بابا کو ہاسپٹل میں بیٹھی تھی وہیں بولا تھا، بابا میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، میں دانت نکلوانے آئی ہوں، میں وہاں جا نہیں سکتی، لون میرے نام پہ ہے، سائن مجھے کرنے پڑیں گے، مجھے بہت دقت ہو رہی ہے بابا کہ میں دانت نکلواؤں کہ بینک جاؤں کہ ہسبینڈ کے پاس جاؤں ڈسکس کرنے کے لیے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کف کولڈ بھی بہت ہو رہا تھا، لیکن میری دانت نکالنے کی ڈیٹ تھی تو اس لیے میں چلی گئی۔ آپ یہ سوچو، جو خود بینک کا مالک ہے وہ ہمیں آ کے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی قسط بھر دیتے ہیں۔ یہ سائیں کا کوئی سوروپ تھا، کوئی چمتکار تھا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، اور وہاں پہ ٹیبل پہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ بھی سائیں بابا کو ہی مانتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے ان کے روم میں اوم سائیں رام۔ میں نے ان کو بولا کہ آپ نے دیکھا وہاں مینیجر کے روم میں اوم سائیں رام لکھا ہوا تھا؟ بولے ہاں وہ تو جنرلی لکھا ہی ہوتا ہے جو جس کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ بابا نے اپنی لیلا دکھائی ہمیں کہ بیٹا بینک میں بھی میں تیرے ساتھ ہوں، تو چنتا مت کر، میں یہاں بھی تیرا ساتھ دوں گا۔ اور میرے وشواس کو اور بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ ٹاپ لیول سے بھی اوپر چلا گیا۔ جو ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ بابا سے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنا وشواس توڑتے ہیں، وہ ہماری غلطی ہوتی ہے، ہم یہ نہیں سوچتے
कि साईं बाबा हमारे सद्गुरु हैं। वो हर पल हर घड़ी हमारे साथ हाजिर नाजिर है। हमें महसूस करने की ज़रूरत है। कई बार अनु आपने बताया कि बाबा को महसूस करो, उनसे बात करो, वो सुनते हैं। ये सच है अनु। मैं आप विश्वास नहीं करोगे, आपने अपनी पहले वाली लीला में यही मतलब जो आप पहले सत्संग करते हो उसमें यही बोला था कि बाबा से बात करो, उनको अपना थोड़ा सा समय दो, तो वो सारा अपना समय हमें देते हैं। ये सच है अनु। मैं मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए हॉस्पिटल में कि बैंक मैनेजर कह रहा है कि मैं आपकी ईएमआई भर देता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ, नया लोन जनरेट कर देता हूँ। जहाँ कोई 1 रुपया किसी को देने को तैयार नहीं है, अपने रिश्तेदार भी किसी के साथ नहीं होते, वहाँ बैंक मैनेजर कह रहा है सिक्योर लोन दे रहा है। मतलब बाबा की कृपा की लिमिट ही अनलिमिटेड है। मतलब इतना देते हैं वो कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कौन से वर्ड बोल के उनकी महिमा गाऊं। बहुत बहुत थैंक्स बाबा, बहुत ज़्यादा थैंक्स। और ये जो सब्र और शुक्राने का आपने पाठ पढ़ाया है कि सब्र रखो, श्रद्धा रखो, बाबा हमारे साथ है। अनु, आप हमारे लिए भी यही प्रे करना कि कभी भी हम अपना सब्र और शुक्र ना छोड़े। हम सब्र और शुक्र छोड़ देते हैं तभी परेशान होते हैं। एक लीला तो हमारी ये हुई सेम डे ट्यूसडे को, और दूसरी लीला मैं हॉस्पिटल में थी। मैं सुबह 6 बजे गई नंबर लगाने, तो मैंने कहा अरे इतनी भीड़ है, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी इतनी भीड़ में, और मेरा दांत भी दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। वही मुझे एक लड़की दिखती है और मैं उसे बोलती हूँ बेटा मेरा घर पास नहीं है, तो आप मेरा नंबर, आपने अपना नंबर पहले लगा रखा है, मेरा भी जो कार्ड है वो ले लो, और आप अगर घर नहीं जाओगे तो मेरा कार्ड भी पकड़े रहना, जैसे लाइन शुरू होगी मैं आ जाऊंगी क्योंकि मेरे दांत में दर्द हो रहा है। बोली आंटी कोई नहीं आप जाओ, आपके ना गाल पे स्वेलिंग भी हो रही है। मैंने कहा हाँ बेटा वो कल दिखाया था, उन्होंने कुछ ट्रीट करा तो उस वजह से दर्द हो रहा है। अनु उसने मेरा कार्ड ले लिया और वो लाइन में खड़ी हो गई। बाद में पीछे मुड़ के देखा मैंने कि वो किन्नर थी। एज छोटी थी उसकी, लेकिन उसके फेस पे थोड़ी थोड़ी शेविंग के बाल से थे। तो मैंने बोला, मैंने अपने मन में सोचा कि यार बाबा इस रूप में भी आ जाते हैं मदद करने। मतलब वो अपना ट्रीटमेंट कराने आई थी। और मैंने एक दो लोगों को और भी बोला, उन्होंने बोला नहीं नहीं हम जब हम बैठ सकते हैं तो आप क्यों नहीं बैठ सकते। उसने बीच में से आके फटाफट बोला आंटी मैं पकड़ लूंगी कार्ड, आप घर चले जाओ। मैं उसे कार्ड दे के घर चली गई। मैंने कहा बेटा 9 बजे शुरू होगा डॉक्टर का, तो मैं 8:30 ही आ जाऊंगी। बोली नहीं नहीं आप 9 बजे ही आना क्योंकि आपके ना पेन से गाल में स्वेलिंग है। मैंने कहा हाँ बेटा थैंक यू सो मच। मैंने उसे कार्ड दिया और मैं 6:30 बजे घर आ गई। जब मैं 6:30 बजे घर आई, मैं सोई, मैं थोड़ी देर सोई, तो मैं उसमें क्या देख रही हूँ कि उसमें भी मैं उसको साईं लीला सुना रही हूँ कि बेटा तुम ना साईं बाबा को माना करो, बाबा बहुत अच्छे हैं, बाबा सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे, तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो बाबा सॉल्व करेंगे। उस लड़की को कह रही हूँ जो मुझे किन्नर हॉस्पिटल में मिली, उस सपने में मैं उसे यही समझा रही थी हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं। आप देखो आप इतने परेशान हो, आपने बताया कि आपके मम्मी पापा ने धक्के मार के आपको घर से निकाल दिया है, और आप इतनी छोटी एज में 16 साल की और अब पढ़ाई भी करोगे, अपनी लाइफ भी सेटल करोगे, आपके पास कोई घर भी नहीं है, तो आप बाबा का दामन पकड़ लो। मैं उसे सपने में ऐसी सी बातें कह रही हूँ। जब मेरी नींद खुलती है घर में मेरे हस्बैंड बोल रहे 8:15 हो गए जाना नहीं है, तो मैं उठी, मैंने कहा हाँ अरे वो लड़की भी वेट कर रही होगी। मेरे माइंड में तब ये नहीं आया कि वो किन्नर है, क्योंकि मुझे ऐसा था ही नहीं कि ऐसा भी कोई बंदा यहाँ पे आ सकता है। मैंने वहाँ पहुंची, जब मैंने उसे क्लोज से देखा, बोले आंटी हाँ जो आप सोच रहे हो मैं वही हूँ। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, ये तो भगवान की बनाई हुई चीज़ है, आप टेंशन मत कर लो, बाबा सब ठीक करेंगे। कह रही मेरी जो कंडीशन है आंटी वो कोई समझ नहीं सकता, मेरा एकदम ही बॉडी का जो भी हार्मोनल है वो एकदम चेंज हो गया है, और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
کہ میرے پاس کوئی ہے نہیں، میں کس کو اپنی بات کہوں۔ میں نے کہا ممی پاپا سے بات کری، انہوں نے تو دھکے مار کے مجھے نکال دیا۔ میں نے کہا کوئی رشتہ دار، کہہ رہی کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے مجھے۔ تو مجھے ایسے ہی سڑک پہ ایک آنٹی مل گئی تھی، انہوں نے، وہ بھی ان کی جیسی تھی، تو انہوں نے بولا کہ تم میرے ساتھ آ کے رہ سکتی ہو۔ کہتی میں رہی ہوں، ان کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں، لیکن میں کوئی کام ایسا نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے، جو ان کی لائن میں ہوتا ہے وہ دیدی ہی کرتی ہیں۔ تو وہ دیدی نے بولا کہ تم میری لائف پارٹنر بن سکتی ہو، تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو جب تک تمہارا من کرے، اور تمہارے سے ایسا کوئی کام نہیں کرواؤں گی جو تمہیں پسند نہ ہو۔ تو وہ ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرانے آئی تھی ایمس میں، ایک دانت کا اور کچھ اپنی فزیکل پرابلم لے کے۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مطلب اتنے لوگ تھے وہاں پہ لائن میں، کم سے کم 200 لوگ تھے۔ 200 لوگ میں سے ایک بندہ ایسا ملا مجھے جس نے بولا کہ دیدی آپ مجھے کارڈ دے دو، میں کھڑی رہوں گی، کیونکہ میرا گھر بہت دور ہے، میں بہت دور سے آئی ہوں، تو یہاں آپ دکھا لو۔ وہ اس لیے آئی تھی۔ تو وہ مطلب کس روپ میں میرے پاس آئی اپنے کام کے لیے، اور اس نے میری اتنی بڑی ہیلپ کری کہ 200 لوگ لائن میں تھے، جیسے ہی ڈاکٹر آیا اس نے کہا کہ 5 لائنیں ہیں، 50-50 لوگ ڈیوائڈ ہو جاؤ۔ کہتی جب ہم 50-50 لوگ ڈیوائڈ ہوئے 4 لائنوں میں، 200 لوگ تھے تو 50-50 ہو گئے۔ تو جو لڑکی 50ویں نمبر پہ تھی، وہ جب آگے گئی تو وہ پہلے نمبر پہ ہو گئی، پہلے نمبر پہ ہو گئی۔ تو میرا جو نمبر آیا اس نے اپنا لیا اور اپنی ایک فرینڈ کا لیا، 3 وہ اور 2 پیشنٹ اور ایمرجنسی کے تھے، 5۔ تو 5واں نمبر میرا ہو گیا۔ میں نے کہا جو میرا نمبر دوپہر کو 3 بجے آنا تھا وہ 5ویں نمبر پہ آیا، اور وہ 5واں نمبر ڈاکٹر نے 12 بجے ہی نپٹا دیا۔ مطلب میرا 12 بجے ہی دانت نکل گیا اور میں 1 بجے تک گھر بھی آ گئی۔ میں نے کہا سائی، جس پر تیرا ہاتھ ہوتا ہے نا اس کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور جس ہاسپٹل ایمس میں دکھانے گئی، وہاں ہم عام لوگوں کی کوئی جان پہچان چلتی نہیں ہے، وہاں صرف ڈاکٹروں کی جان پہچان چلتی ہے، یا تو پھر بہت پیسے والے ہوتے ہیں ان کی جان پہچان چلتی ہے۔ پھر وہاں سے میں دانت نکلوا کے باہر آنے لگی تو ایک کارڈ بیٹھا تھا، کہتا میڈم میں نے آپ کو سبزی منڈی میں دیکھا ہے کوٹلا کی۔ میں نے کہا ہاں میرا وہیں کھانے کا کام ہے، تو وہیں پہ دیکھا ہوگا آپ نے، ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ان کو، اس نے میرا نمبر مانگا، میم نمبر آپ میرا بھی لے لو اور اپنا بھی دے دو۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہہ رہا میم یہاں پہ دانت تو آپ کا نکل گیا ایزیلی، لیکن آپ کو لگوانا ہو نا تو ایک بار میرے کو فون کر دینا، میں ڈاکٹر سے بات کر کے نا نیئرسٹ کی ڈیٹ دلا دوں گا۔ میں نے کہا تھینک گاڈ بھیا، میں آپ کو جانتی نہیں پہچانتی نہیں، بس اتنا ہی آپ نے بولا کہ آپ نے مجھے کہیں دیکھا ہے، تو میں نے بولا ہاں۔ میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہو؟ کہتا ہے میں کوٹلا میں ہی کرائے پہ رہتا ہوں، میڈم آپ کی کوئی فلیٹ ولیٹ ہو تو ہمیں کرائے پہ دلا دو۔ میں نے کہا بھائی میرا تو ہے نہیں، لیکن میری جاننے والے بہت ہیں جو کرائے پہ چڑھاتے ہیں، آپ بولو گے تو میں وہاں دلا دوں گی۔ بولا کہ نہیں مجھے ایمس کے نزدیک ہی چاہیے۔ میں نے کہا ایمس کے تو میری کوئی ایسی جان پہچان ہے نہیں، پھر بھی آپ نے میرا نمبر لے لیا اور میں نے آپ کا نمبر لے لیا، کبھی آپ کو ایسی کوئی دقت ہو فلیٹ چینج کرنے کی یا مکان شفٹ کرنے کی تو آپ مجھے بتانا۔ کہہ رہا تھینک یو میم، تھینک یو سو مچ۔ تو میں نے اس کو تھینکس بولا کہ بھیا میرا اگر دانت جو میں نے نکلوائے ہیں 2، اگر وہ میرے لگ جاتے ہیں، نیئرسٹ کی ڈیٹ مل جاتی ہے، تو بھیا اس میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کا ہوگا۔ کہہ رہا جی ہم تو صرف کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر کو، اور کئی بار ڈاکٹر ہماری مان بھی جاتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے رشتے دار ہیں۔ تو انو دیدی جہاں 2-2 سال کی ویٹنگ ہوتی ہے دانت لگوانے کی، ٹرانسپلانٹ کی، وہ اس نے مجھے دلاسا دیا کہ وہ مجھے ڈیٹ دلوا دے گا، اور میں اتنی خوش ہوئی گھر آ کے۔ میرے دانت میں درد ہو رہا ہے، دوائی لینی ہے مجھے، دوائی وہیں سے ہی اسی گارڈ نے اسٹیمپ لگا دی کہ دوائی بھی آپ لے لو باہر سے، لیکن میری ہمت نہیں تھی کہ میں دانت گھر مطلب اسٹال تک، جو میڈیسن کا اسٹال ہے وہاں سے جا کے دوائی لے سکوں، کیونکہ ہسبینڈ بینک میں تھے۔ میں نے وہیں باہر سے ہی رائڈر لیا، آٹو والا، اور میں گھر آ گئی۔ آپ یہ لیلا آپ سوچو، دونوں لیلا ایسے لگ رہی کہ جیسے خود بابا نے وہاں آ کے میرے ہاتھ پکڑا ہو اور بولا کہ میں تیری ہیلپ کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔
सच बता रही है अनु दीदी, मेरे सारे रोए खड़े हो रहे हैं कि बाबा ने कैसे कैसे करके मेरी वहाँ हेल्प की। कितना ध्यान रखते हैं वो अपने भक्तों का, अपने बच्चों का, जिन्हें हम अपना पिता मानते हैं। वो उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं, लेकिन वो आजीवन हमारे साथ रहते हैं। अनु दीदी, आजीवन हमारे साथ रहते हैं। हम हैं जो पग पग पे डोल जाते हैं, या कोई चीज़ हमें चाहिए होती है तो हम कहते हैं हमें बाबा ने दी नहीं, हम नहीं अब पूजा करेंगे, हम नहीं अब नाम लेंगे, हम नहीं अब मंदिर जाएंगे। हम ऐसे सोचते हैं, ये हमारी गलतियां हैं, इन्हें हमें सुधारना है। ओम साई राम मनु दीदी, ओम साई राम। जैसे बाबा ने मेरी हेल्प करी है हॉस्पिटल में, लोन में, बाबा सबकी हेल्प करे, सबकी मदद करे। सारे दीदार फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सबको ओम साई राम। मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगी कि हम लोग बचपन से सत्संग से जुड़े होते हैं, सत्संग करते हैं। ये परमात्मा हमारे साथ हाजिर नाजिर है, बस हमें याद करने की ज़रूरत है। चाहे हम साई रूप में मान रहे हैं, चाहे माता रानी के रूप में मान रहे हैं, चाहे निरंकार के रूप में मान रहे हैं, लेकिन वो हमारी सुनता है। हमें सिर्फ अपनी आस्था दिखानी है कि बाबा हम हमको याद करते हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ओम साई राम अनु, जय जय साई राम। तो बहुत ही सुंदर लीला आपने हमें सुनाई, बहुत अच्छा लगा लीला को सुन करके। लीना जी, बाबा कब किस रूप में हमें दर्शन देते हैं ना, ये हम नहीं जान सकते। और ऐसा जो आपने बताया ना, ऐसा होता है। हम जब कष्ट में होते हैं तो भगवान किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, हमें बचाने के लिए। बस हमारी नज़रें उन्हें पहचान नहीं पाती या फिर पहचान जाती हैं। दो कारण होते हैं। एक तो उस वक्त भगवान चाहते नहीं कि हम उन्हें पहचानें, और वो बाद में एहसास कराते हैं कि देख, मैं तुझसे मिलने आया था, देख मैं तुझे मिलकर गया हूँ, और ये देख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो भगवान की लीला सच में अपरंपार है। बड़े से बड़ा संकट भी 1 मिनट नहीं लगता उसको दूर होने में, जब उनकी कृपा आप पर बरस रही होती है। इसीलिए हमें दुनिया की कभी नहीं सुननी चाहिए, हमें अपनी श्रद्धा और अपने भाव और अपनी भक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। और एक मुश्किल के झोंके के आ जाने से हमें अपने बाबा पर शंका नहीं करनी चाहिए कि हवा का एक झोंका आया और हमने बाबा पर विश्वास ही उठा दिया। कभी नहीं। क्योंकि लाख तूफान आए, लाख संकट आए, लाख परेशानी आए, पर मेरे बाबा मुझे कभी दुख नहीं दे सकते। इन आंधियों का एक कवच बन जाएगा, मेरे बाबा उस कवच के भीतर मुझे रखेंगे, लेकिन ये एक भी हवा का झोंका मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरे सर पर मेरे बाबा का हाथ जो है। बड़ी ही सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आइए मिलकर 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मिलकर श्री साईं बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं, जो अद्भुत हैं, अनोखे हैं और लीला करने वाले हैं। आइए मिलकर पढ़ें। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना संपूर्ण करते हैं। मेरे साईं सभी को खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, सभी का जीवन खुशियों से झूम उठे, खुशियाँ ही खुशियाँ सभी के जीवन में प्रवेश करें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। और आज श्री साईं सचरित्र अध्याय 32 एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है, और शाम को साईं चरणों में संपूर्ण करेंगे। तो चलिए
मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम।